Back po sa tuyang programa. Di ko pala napindot. Sige nang taram ko, di ako nadadangog. Thank you so much po for joining us here sa satuyang programa ang Diocese Ngunyan, ang Diocesan News Updates halik po sa Chancery kan Diocese of Legazpi. We are currently being heard on Veritas Legazpi 1008, siring man sa 94.7 Spirit FM Legazpi, and also on our YouTube channel Veritas Legazpi and our Facebook pages Radyo Veritas Legazpi and Diocese of Legazpi, pati po sa DCTV Channel 2. Let us greet those who are on the live stream. Binabasa ko po ngunyan sa indong mga comments digdi. Yaon si Miss Corazon Penetrantes Salomon. Good morning man po sa indo. And also si Lan Oraa, maray na aga po, Father Jem, watching from Daraga. Thank you so much po. Yaon man si Janelle Giruela. Good morning man po sa Indo. Yaon man si Kuya Al Romero. Yan. Hali po ini sa Tabaco. Good morning, Father Jem. And yan. So gabus po na mga nag-share kan sa tuyang broadcast. Salamat po sa Indo. Mga katiwala, ining paglaog po kan August, dakul po ang satuyang mga aktibidad. Lalong-lalo na dahil iyo ini an kapiestahan po kan satuyang diocese. Our diocese celebrates its diocesan fiesta every August. Ini pong ikatulong Sabado kan Agosto, iyo po ang piyesta kan bilog na diocese dahil iyo po iyan ang diocesan fiesta kan satuyang mahal na patron, Nuestra Señora de Salvacion. Maugma pong iniimbitaran kita kan satuyang obispo, ginagalangan Joel Bailon, pati po kan Our Lady of Salvation Parish and Diocesan Shrine to take part in this year's celebration. Si ina na satuyang patrona kan diocese asin reyna kan probinsya nin Albay. Dahil yaon po kita sa laog kan Jubilee of Hope, ang tema po kan satuyang Fiesta Salvacion, iyo ini, Maria, ranga nin mga disipulo, paglaom kan gabos. Mary, comfort of disciples, hope of all. So, anchored po ini sa satuyang biblical verse hali sa John 19:25, uya ang sa imong ina. Mary was given to us by our Lord Jesus to be our own mother. So, ang tema po ngunya na taon, kan Fiesta Salvacion, nagpapagirumdum sa satuya, kan regalo, kan satuyang kagurangnan. Siya na nanindugan sa pamitisan kan krus, sa taid kan aki niyang nagsasakit, tinatauman ang parehong pagkamuot na makaina sa lambang saro sa tuya, itinutukdo kita pirmi pasiring sa kagurangnan. Dahil ang salvasyon, iyo si Jesus. Si Maria ang nagmundag kan salvasyon. Mary is not salvation. She is mother of salvation. Dinadara kita ki Jesus na iyoan sa tong paglaom. Siya na sa tong liwanag. Ano? So, Mary never keeps all our admiration and prayers to her. Rather, she always leads us to her Son. Asin nagpuon na po ang satuyang taon-taon na pilgrimage season. Igwa kitang panahon kung noarin pinakadakul ang volume nin mga peregrino na nagahapit duman sa santuaryo ni Ina sa Horoan. And that started last July 2. Dahil po ang July 2 iyo ang parish fiesta kan Our Lady of Salvation Parish. So, iba po ini duman sa fiesta kan diocese, fiesta po ini kan pagiging parokya duman sa Horoan. And it starts on July 2 ining pilgrimage season sa aldaw ning fiesta, sagkod po sa October 4. Nata October 4 dahil iyo po iyan ang petsa kan sa tuyang taon-taon man na DYMP o Diocesan Marian Pilgrimage. Ang satuyang Jóvenes, puun po dyan sa Naga Mission Church, ini pong magiging simbahan ni soon to be Saint Carlo Acutis. Puun po dyan, minabaklay po ang satuyang Jóvenes, pasiring po duman sa santuario sa Horoan. And portion of that, nakabitis pa po sinda. Ano? So, this is not exclusive to our young people. Kung day pa po nindo iyan na eksperyensahan, pwede po kamong magsarabay. Ano po?
That will be on October 4, which is also the feast of Saint Francis of Assisi and also the closing of the season of creation. So, ini po ang inaapuntang pilgrimage season sa Horoan from July 2 to October 4. Taon-taon po iyan. And we are invited to be pilgrims of hope. Dahil po, ang 2026 na pinag-aandaman ta, bako lang pong Diocesan Diamond Jubilee, but also a Marian Jubilee in our diocese. Nata, dahil next year po, iyo po ang 250 na taon kan pagdebosyon ta ki ina. Iyuman po ang 50 taon puon kan inelevate ang simbahan kan Horoan bilang diocesan shrine, our very first diocesan shrine in the diocese. Asin kasabay kaiyan, iyo ang pagmidbid pagkorona ki ina bilang patrona kan diocese, asin bilang reyna kan probinsya nin Albay. Kaya triple celebration po ini. We have a Marian Jubilee coming up this 2026. Kaya mahirilingan po kita duman sa Horoan. Maselebrar kita kaibakan komunidad duman sa taong galang kiina, pagpapasalamat kan balaog kan sa tuyang debosyon. And siring kan dati, igo po kitang mga schedule kan vicariate masses. Ang sa tuyang mga vicariate, masabay po sa pagnobena. Asin dahil anom na aldaw lang ini, igwa pa pong ibang mga grupo na yaon sa schedule. For your reference, pakihanap po ang Facebook page kan Horoan Horoan Church. You will find it dahil ang picture po kan page ninda igwang naglalaad na puso. Siring ka itong daradara po kan anghel sa image kan Our Lady of Salvation. Please look for the page Horoan Church and you will find there ang link kan pag-download kan sa indang newsletter na ang titulo Silyab. Ini pong latest edition kan Silyab, yaraon po duman ang complete schedule kan sa tuyang pilgrimage season hanggang December pa po ngani. Yaon na po duman. So please download a copy. It's for free. Tangani pong mahiling nindo ang schedule. So anpuon po kan sa tuyang nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion, mapuon August 7, sagkod po August 15. Ini po ang schedule kan sa tuyang mga vicariate. Giraray vicariates lang po ini. Kadakol pong ibang pilgrims masses, pero day ko na po sa saro-saroon digdi sa programa. So, for the vicariate of St. John the Baptist, sa August 7 po kamo, Huwebes, 9:30 a.m. For the vicariate of St. Rose of Lima, August 8, Friday, 9:30 a.m. For the vicariate of St. Stephen the Proto-Martyr, you will be on August 11, Monday, 9:30 a.m. For the vicariate of Saints Peter and Paul, August 12, Tuesday, 9:30 a.m. For the vicariate of St. Raphael the Archangel, our vicariate, that's August 13, Wednesday, 9:30 a.m. And for the vicariate of St. Gregory the Great, August 14, Thursday, 9:30 a.m. Pigi-encourage ta po ang gabus na mga parokya na magpadara kan sa indang pilgrims and representatives. Hali po sa indang basic ecclesial communities o BECs, mga parish organization and ministries para sa inda pong assigned day. And para po sa mismong kafiestahan ni ina, ang misa po is also at 9:30 na pamamayuhan kan sa tuyang namumutan na obispo. So kindly take note of these schedules and kindly make time tangani pong makapagsungko kita duman sa Horoan ki ina. Mga katiwala, ipapaliwanag ko man po ang sa tuyang schedule para sa pro-seminaryo visitations ngunya ng mga bulan nin Agosto sagkod Disyembre, pati po ining nagdadangadang na DCEC Mission Sending Gathering.